Министерство обороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-биологические. Заказчиком проводимых работ является Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы ДИТРА. В реализации проекта принимают участие аффилированные с военным ведомством компании, в первую очередь Black & Veatch. Работы ведутся по 3 основным направлениям. В первую очередь это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе. Сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление. Научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку. Например, с 2021 года Пентагоном выполняется проект «Диагностика, наблюдение и предотвращение зоонозных заболеваний в вооруженных силах Украины» с объемом финансирования 11,8 миллионов долларов. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ. Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украины и Соединенными Штатами Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а именно проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетических. Ukraina ketahuan memiliki senjata biologi yang didanai oleh Amerika Serikat. Barang bukti senjata biologi ini disinyalir dimusnahkan pemerintahan Ukraina saat pasukan Rusia menginvasi negara tersebut. Diberitakan Rusia Today, ketika pasukan Rusia memasuki Ukraina, pemerintah di Kiev memerintahkan pemusnahan darurat patogen termasuk wabah dan antraks di laboratorium yang didanai Amerika Serikat. Laboratorium itu berada di dekat perbatasan Rusia. Kementerian Pertahanan di Moskow mengklaim pada hari Minggu. Desas-desus sebelumnya bahwa militer Rusia menargetkan biolab yang dikelola Amerika Serikat dihapuskan sebagai teori konspirasi, tetapi kementerian telah berjanji untuk mendukung klaimnya dengan dokumen. Pernyataan itu menuduh rezim Kiev melakukan pembersihan darurat untuk menyembunyikan bukti program senjata biologis yang diklaim kementerian didanai oleh Amerika Serikat. Program senjata biologis ini disebut-sebut juga melibatkan produksi komponen senjata biologis setidaknya 2 laboratorium di kota Poltava dan Kharkov. Kedua kota ini telah menjadi medan pertempuran sengit antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh kementerian konon termasuk perintah dari Kementerian Kesehatan Ukraina untuk menghancurkan patogen dan daftar kuman yang dimaksud. Rusia Today tidak dapat secara independen menverifikasi keaslian dokumen-dokumen itu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka saat ini sedang dianalisis oleh spesialis perlindungan radiasi, kimia, dan biologi. Amerika Serikat, Ukraina, dan Rusia termasuk di antara lebih dari 180 pihak dalam perjanjian ini, dan berdasarkan pasal 1 perjanjian tersebut, semua pihak setuju dalam keadaan apapun untuk tidak mengembangkan, memproduksi, menimbun, memperoleh, atau menyimpan senjata biologis. Hingga artikel ini diterbitkan, Washington belum mengomentari klaim kementerian, begitu juga dengan Kiev. Pada hari-hari awal serangan militer Rusia bulan lalu, klaim beredar secara online bahwa Rusia menargetkan biolab yang didanai Barat dengan serangan rudal. Discovered documents concerning the urgent destruction of all traces of the project. During the special military operation, we discovered evidence of the Kiev regime's urgent destruction of traces of a military biological program implemented in Ukraine and funded by the U.S. Department of Defense. Now, we know that obviously when the Russian military operation started, there would have been panic in the Pentagon to try and hide any kind of evidence. And one of the documents that has already been released by the Russian Ministry of Defense comes from the Ukrainian Health Ministry, and it explicitly calls on all kinds of biological laboratories in Ukraine to immediately get rid of any kind of evidence that
Militer Rusia mengklaim menemukan fasilitas senjata biologis di Ukraina. Rusia menuding fasilitas tersebut dibiayai oleh Amerika Serikat. Dalam keterangan persnya Minggu 6 Maret 2022, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konasenkov mengungkapkan temuan laboratorium senjata biologis di Ukraina yang ditemukan dalam operasi khusus pasukan Rusia. Igor menyebutkan dalam dokumen yang ditemukan oleh militer Rusia, ditemukan bukti keterlibatan Pentagon dalam penelitian senjata biologis di Ukraina tersebut. Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!